হ্যালো এভরিওয়ান, আমি নেল অ্যান্ড মেহেন্দি আর্টিস্ট রাজশ্রী দেবনাথ। তো আজকে হচ্ছে 23rd জানুয়ারি। আজকে আমি আসছি একটি ব্রাইডাল মেহেন্দি করাতে। এটা হচ্ছে আজকের আমার ফার্স্ট ব্রাইডাল আর কি। তো আজকে আমি এখানে একটা হেভি ব্রাইডাল মেহেন্দি করলাম ফ্লোরাল প্যাটার্নের উপরে। আর পায়েও আমি হালকা একটু মেহেন্দি পরিয়েছি ক্লায়েন্টকে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে একটু মেহেন্দি আছে আর তার সাথে একটু আলতাকে মিক্স আপ করে লাগানো হয়েছে। খুব সুন্দর লাগছে ক্লায়েন্টের পা দুটো। আর এখানে মেহেন্দিটাও তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখন ক্লায়েন্টের থেকে শুনবো যে ক্লায়েন্টের আমার কাজটা কেমন লাগলো। তো আজকের ক্লায়েন্ট হচ্ছে সারদাদি। তো সারদাদির থেকে এখন শুনবো যে তার আমার কাজটা কেমন লাগলো। ও দিদি কিন্তু কালকে আমার থেকে নেল এক্সটেনশনও করেছিল, আর পায়েও নেল এক্সটেনশন করেছে দিদি। ওই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, মানে দিদির পুরোপুরি এটা पैकेज बुकिंग ছিল আর কি, मेहंदी और नेल एक्सटेंशन मिलिए। हाँ दी, तो आप बोलिए कि आपको मुझसे ओवरऑल सब कुछ करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप देख ही सकते हो कितना अच्छा मतलब आया है सब कुछ। बेसिकली मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन आप देख ही सकते हो इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत पसंद आया। आप सेटिस्फाइड हो ना? हाँ हाँ हाँ। और नेल्स कैसा लगा था कल? नेल्स तो बढ़िया, एकदम बढ़िया। देखो हाँ एग्जैक्ट मैंने जो सोचा था वही। हाँ, दी ने टेम्परेरी नेल एक्सटेंशन किया हाँ, है। हाँ, हाँ। और यहाँ पर ऑम्ब्रे किया हुआ है, अच्छे से नहीं आ रहा है लेकिन मैं पोस्ट करूँगी बाद में। तो हाँ, तो आप हैप्पी हो ना? हाँ हाँ एकदम एकदम। ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर फ्यूचर। ठीक है।